तो आपण मैंने गरम तेल रे सिंगड़ा छाणी खाई किंतु गरम पानी रे केबे सिंगड़ा छाणी खाई आ ये सिंगड़ार टेस्ट पूरा अलग। आउ एमती जदि सिंगड़ा छाणी ताने तेल जमा भी खर्च होबनी आ एटा हेल्दी खाइया भी। हां केते सुंदर पूरा सिंगड़ाटा हे। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम भाई बने आसी पुणी थे कोन व्लॉग रे। तो आज आमे बिना तेल रे सिंगड़ा छाणी माने गरम पानी रे सिंगड़ा छाणीबु। तो आपन जानते सिंगड़ाटा केवल तेल रे छाणा जाय किंतु दीदी आज गरम पानी रे सिंगड़ा छाणीबो। हां आपण माने ठीक सुनछथि आज आमे बिना तेल रे सिंगड़ा छाणीबा। आ आपण माने जानिथिबे तेल मसला देह पई जमा भी भलो नहे। तो जो माने तेल मसला खाउ नांती से मानक पई ए रेसिपीटा पूरा परफेक्ट। तो बहुत सुंदर हा पई चल आज कर वीडियो। तो चलन तू बिना तेल रे छाणीबा सिंगड़ा। तो एडी सिंगड़ाटा बनेबा पई मुने नेछि एडी गोटे ताटिया माने हाफ ताटिया गोटे नेछि मैदा। मैदाटा फर्स्ट आमे गुळी नबा। आ एथरे किछि भी पड़ियोनी खाली टिके लूण पड़ियो किछि भी पड़ियोनी। अल्प टिके लूण दे देबा एथरे। तो एडी पानी अल्प टिके देकी मैदाटा चकटी नबा। तो आपन जानते सिंगड़ा पई मैदा चकटाटा मेन। तो सेथै भल भाबरे गोटे मैदा गुळाटी बनै नबा। तो मैदाटा आगुआ गुळी के रख देबे तने एटा नरम हे जो तने सिंगड़ाटा बनते भल लागियो। हां एठी दीदी भल भाबरे मैदाटा गुळी नउछ देखि आथरे। हां सिंगड़ाटा हमर माने तेल रे ही छणा जाय किंतु हम बिना तेल रे आज केमती छानछु सेटा आपन देखंतु तापर जानि पारे। आ एटा देह पई भी बहुत हेल्दी खाइया ठीक अछि। समस्त माने जो माने तेल मसला खाते ने से माने भी बनी कि समस्त आराम से पूरा खाइ परिबे। तो हमर मैदा गुळाटा एडी हे जाय छी। आ मैदाटा टिके नरम होबा पई हमें ढांकी के किछि समय रख दवा। ता भितरे हमें पुरोटा बनै नबा। तो एठी मु आलू पुरो बनाय पई कढ़ाई रे तेल दे दी छी गरम कर नै छी। आ एथिरे पकेबा जीरा आ फुटण। तापर दे दे प्याज किंतु पुरोटा हमर तेल रे बना जियो। हां तो एडी आलू पुरोटा बनाय पई हमको आलू दरकार सेथि में कंचा आलू मु छोटे छोटे पीस कर काटि नै छी। आ एथिरे पके दवा हमें भलो से टिके भाजी नबा। माने सीधा आलू दरकार नै ना कंचा आलू हेने हे जिवो। हां तो एडी दीटा रसुन छेंची किने नै छी एथिरे पके दवा। आ एथिरे दबा मेथी पत्र भल से भाजीबा। ए आलू पुरोटा भल भाबरे टेस्टी बनेबे ठीक अछि। देले जाय कि माने सिंगड़ाटा माने खाइया पई भल लागियो। तो एथिरे हमें गुंड मसला किछि पकेबा हळदी लंका लूण एथिरे पके दवा। सब गुंड मसला देके एटा भल भाबरे कसी नबा ना। हां आ एथिरे अल्प पानी देके एटा सिझी नबा टिके आलूटा। धुआं आछे तो अल्प टिके खाली पानी देके आलूटा भल भाबरे सिझी नबा। तापर हमर सिंगड़ा पई आलू पुरोटा रेडी हे जियो। हां तो एठी सिझिया पई टिके रखि दबा आलूटा। सकाळ सकाळ बहुत जोर वर्षा इला देखाते काद हो जाई छी। आ एबे भी हल्का हल्का वर्षा पड़छ जोना पड़ नै किंतु। तो एठी हमर आलूटा जे टिके सिझियलानी माने पूरा सिझिया दरकार नै हल्का टिके सिझियने भल लागियो खाइ। ताने हमर आलू पुरोटा रेडी हे जाई छी ना। हां रेडी हे जाई छी किंतु पानी जेहेतु एथिरे अल्प टिके अछि सेटा सुखिया पई छाड़ देबा। पूरा सुखिला सुखिला आलू पुरोटा हो। तो एठी हमर आलू पुरोटा रेडी हे जाई छी। आ एथिरे टिके खाली गरम मसला दे कि हमें काढी आनिबा प्लेट को गोटे। फाइनली देखिबा तो केते सुंदर दीदी आलू पुरोटा बनै नै छी। हां आ सुखिला सुखिला पूरा अछि आलू पुरोटा। तो एबे हमें गोटे प्लेट को काढी नबा। दीदी जेमती आलू पुरो बनेला सेमती बनेबे देना जाके टेस्टी लागियो ठीक अछि। हां नने आपन आपन को अनुसार भी आलू पुरो बनै पारिए। सिझा आलू रे भी बनै पारिए पुरोटा। तीन भाग करनबा मैदाटा। पूरा बड़ बड़ सिंगला जी बनेबा। तो एठी मु अल्प टिके तेल मैदा गुळा रे देकी मु बेली नउ छी एटा। तो एट देखंतु दीदी सिंगड़ाटा केमती बनाउजी। आ बहुत लोग को माने सिंगड़ाटा फोल्ड करते भी आसेनी। तो सेटा भी दीदी आपन को सिखेबो कि सिंगड़ाटा माने परफेक्टली केमती फोल्ड करिए। एठी मैदा रोटीटा मु बेली नै छी। आ एटा दि भाग करके काटी नबा। तो एठी मु दि भाग करके काटी नै छी। आ सिंगड़ाटा एबे बनेबा हमें ए दि पाख हमें जोड़ी नबा टिके। तब एटा टिके जांकी जांकी दबा। तो ये आपने देखले ही जानी पारे माने सिंगड़ाटा केमती बनना जाए ठीक अछि। हां तो ए दी साइड टिके जॉइंट करने भलो से देना जमा भी खुलीबनी। तो ये भितरे भी हमें पुरोटा दे देबा। तापरे दी साइड टिके जांकी नबा आपे। एमिति मुड़ी देना हे छी। तो देखते केते सुंदर सिंगड़ाटा पूरा रेडी हे गला। हां माने पूरा मार्केट पर ही छी। हां तो एठी हमर गोटे सिंगड़ा रेडी हे जाई छी। तो सेमिति करके हमें सब सिंगड़ा रे डिजाइन टा करनबा।
ଆଉ ବନେଇବା ବି ବହୁତ ଇଜି ନୁହେଁ ନା? ହଁ ବହୁତ ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକା ମୁଁ ପୁର ଦେଇ ଦେଉଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ତ ଏମିତି କରି ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇ ନେବା ନା? ହଁ ତ ଏଇଠି ଆମର 6ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିବା। ତ ଦେଖିବା ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ଆମର ହେଇଛି। ହଁ ତ ଏଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବେ ସବୁ ପାଣିରେ ଛାଣିବା ନା? ହଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ତେଲର ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଛାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣିର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ। ତ ଏବେ ଆମର ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲାନି। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ନେବା ଆମେ ପାଣିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଗରମ ତେଲରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣିକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣିରେ କେବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣି ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଗରମ ପାଣିରେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣି ନେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗରମ ପାଣିରେ ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଛାଣି ଯାଉଛି। ଜମା ବି ଏଇଟା ଖୋଲୁ ନାହିଁ କି ଫାଟୁ ନାହିଁ ଜମା ବି। ପୁରା ଆରାମସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ବଢ଼ିଆ ରକମ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣିବେ ତାହେଲେ ତେଲ ଜମା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବି। ହଁ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅଏଲି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସେଇମାନେ ଏଇ ଗରମ ପାଣିରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣି ଖାଇପାରିବେ। ହଁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହଁ ତ ଏଇଠି 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଛାଣିଛି। ହଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ନୁହେଁ ନା? ପାଣିରେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କରିକି ଆଉ ବାକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ଦିଦି ଭଲ ଭାବରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଛାଣି ନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ବି ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ବିନା ତେଲର ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଖାଇଲେ ଟିକେ ମୋମୋ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ତ ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ନେଇନେବା। ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣି ଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଛାଣିଛି। ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇଟା ତେଲରେ ଛଣା ଯାଇ ନାହିଁ ତ କଲରଟା ଏମିତି ଆସିଛି ପୁରା ଧଳା ପରି। ତ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇ ନେଇଛେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତେ ପୁରା ବଢିଆ ରକମ ଲାଗୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ ଖାଏ ତ ଏଟା ଖାଇଲାକୁ ଟିକେ ମାନେ ୟୁନିକ୍ ପରି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ମାନେ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ମୋମୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୋମୋ ଯେମିତି ପୁରା ସେମିତି ଟିକେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ବେଶୀ ତାହେଲେ ଏମିତି ପାଣିରେ ମାନେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଏଟା ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଠିକ ଅଛି ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ତ। ବୁଝିଲେ ଭାଇ?